बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में BA BSc ऑनर्स में MA MSc में एडमिशन्स हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं। इसी तरह एक पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में एक कैंपस गुजरांवाला कैंपस है। गुजरांवाला कैंपस में एडमिशन्स किस तरह होंगे, उनके क्या प्रोग्राम्स हैं, इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलमान रज़ावी साहब। इन्होंने PhD एक फ़ाइनांस में की है, MSc कंप्यूटर साइंस हैं, MSc क्वांटिटेटिव इकनॉमिक्स में है। इनका बैंकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और 25 साल से ज़ायद अरसा हो गया ये पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। थैंक यू डॉक्टर सलमान रज़ावी साहब फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया। सर, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे काइंडली बताइएगा कि आप गुजरांवाला कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास? पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजरांवाला कैंपस 2004 11 दिसंबर को सिंडिकेट ने अप्रूव किया था। 2005 में वहाँ क्लासेस शुरू हो गई थी जो 4 डिपार्टमेंट्स में शुरू हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है ग्रोथ होती है। अब 6 मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और 14 से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, जिसमें से कुछ बैचलर लेवल की हैं, कुछ मास्टर लेवल की हैं और कुछ MPhil लेवल की हैं। 6 डिपार्टमेंट्स में बिज़नेस, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, बैंकिंग एंड फाइनेंस और लॉ शामिल हैं। इस वक्त जो दाखिले हो रहे हैं 7 से लेकर 28 तक उनकी ऑनलाइन जमा करने की तारीखें हैं, वो 4 से डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि अभी लॉ के एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए, वो लैट के टेस्ट की वजह से डिलेड हैं। उसके अलावा 4 डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएशन डिग्रीज़ और 1 डिपार्टमेंट में मास्टर डिग्री इस वक्त ऑफ़र की गई है। कुछ अरसे बाद दोबारा से इश्तिहार आएगा जिसमें MPhil लेवल की भी डिग्रीज़ ऑफ़र की जाएंगी। इस वक्त जो डिग्रीज़ ऑफ़र की जा रही हैं उनमें BBA ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम, BBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये भी 4 ईयर प्रोग्राम है। इसके अलावा BSIT, BSCS, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट करवाता है दोनों, और MA इंग्लिश मास्टर लेवल पे ये ऑफ़र की जा रही हैं। लॉ भी ऑफ़र किया जाएगा, ये थोड़े अरसे बाद किया जाएगा। इसके अलावा हम MBA 1.5 ईयर प्रोग्राम, और जब फैकल्टी हमारे पास पूरी हो और नीड्स हो तो हम MCOM 1.5 ईयर प्रोग्राम करवा सकते हैं। 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जो अबॉलिश कर दिए हैं HEC ने, वो अब हम मज़ीद ऑफ़र नहीं कर रहे। वो MCOM 3.5 ईयर प्रोग्राम है और MSc IT प्रोग्राम है जो अगले साल टोटली अबॉलिश हो जाएगा। और चूँकि PUC IT ने भी बंद कर दिया MS IT, तो हमने भी MSc IT फ़िलहाल बंद कर दिया। इसके अलावा जितने प्रोग्राम्स हैं वो जो मैंने नाम लिए हैं जिनके, वो सब ऑफ़र हो रहे हैं। BCom भी उसमें शामिल है, BBA ऑनर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, BSIT और BSCS और मास्टर्स इन इंग्लिश, ये इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं हम। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस वक्त मास्टर लेवल पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम इस वक्त ऑफ़र होगा। इस इश्तिहार में सिर्फ एक ही सरदस्त हमने ऑफ़र किया है। राइट। अच्छा सर, काइंडली ये बताइएगा कि आपके पास गुजरांवाला में कौन कौन से एरियाज़ के बच्चे ज़्यादा आते हैं? क्या बॉयज़ ज़्यादा आते हैं, गर्ल्स आती हैं, या आप इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं? क्या वहाँ पे क्या स्टेटस है आपका? पंजाब यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है और पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता कि गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। मेरिट पे काम होता है, जिसका मेरिट ज़्यादा होता है वो आ जाता है। लेकिन गुजरांवाला कैंपस का एक ख़ास फ़ीचर है कि उसके बहुत सारे लोग गुजरांवाला की सराउंडिंग से आते हैं, जैसे वज़ीराबाद से आ गए, गुजरात से आ गए और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं। और चूँकि पहली चॉइस नेचुरली लाहौर होती है तो लड़कों को तो आसानी से वो लाहौर भेज देते हैं जो मेरिट पे पूरा उतरते हैं, लेकिन बेशुमार लड़कियों को लोग लाहौर नहीं भेजना पसंद करते। और अच्छा मेरिट होने के बावजूद भी, हमारा मेरिट भी बहुत अच्छा होता है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस को प्रेफर करती हैं। अब चूँकि लड़के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं नॉर्मली लाहौर और गुजरांवाला में, सो गुजरांवाला में नेचुरली हमारे पास लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, तकरीबन 65% गर्ल्स हैं और 35% बॉयज़ हैं। लेकिन कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और हम टोटली मेरिट की बुनियाद पे फ़ैसला करते हैं। सर, ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्यों चाहेंगे कि स्टूडेंट्स आपके पास गुजरांवाला कैंपस में ज़्यादा आएँ? इसकी क्या रीज़न्स हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस अपने एरिया में वाहिद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इससे काफ़ी फासले पे जेलम कैंपस भी है और गुजरात यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन हम बहुत कम फ़ीस पे, मेरा ख़्याल है पंजाब में या इवन पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फ़ी पंजाब यूनिवर्सिटी की है। ये स्कूलों की फ़ीस से भी कम है। इतनी कम फ़ीस में डोर स्टेप पे आपने एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर दी हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि लोग गुजरांवाला कैंपस में आएँ, जिससे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्वायर कर सकते हैं,
انتہائی کم فیس میں کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی اپنی فیکلٹی کو بڑے ریگرس کمپٹیشن کے بعد بھرتی کرتی ہے, اس لیے بیسٹ فیکلٹی سب سے کم فیس میں اور سب سے پرانی اور بڑی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے. رائٹ سر. سر کائنڈلی یہ بتائیے کہ آپ کس قسم کی آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں, کیا ہاسٹل کی فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں, ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی ہے بچوں کی کمیوٹنگ کے لیے آپ کے پاس گجرانوالہ کیمپس میں ہیں یا نہیں ہیں, یا اس کے بارے میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ گجرانوالہ کیمپس نے ٹرانسپورٹ کے لیے تو پرائیویٹ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. ہم کال کر لیتے ہیں, ان کے شناختی کارڈ وغیرہ رکھ لیتے ہیں, ان کی تصدیق کرنے کے بعد اپروو کر دیتے ہیں, اور وہ آپ سمجھ لیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. ہمارا صرف رول چیکنگ کا ہے اور تھوڑا سا ان کے ساتھ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. باقی یہ پرائیویٹ ارینجمنٹ ہے. ہاسٹل وہاں نہیں ہے, بلکہ کسی سب کیمپس میں نہیں ہے, اور کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی ہاسٹل نہیں ہے. یہ فیشن اب پرانا ہو چکا ہے. اس کی وجہ کہ پرائیویٹ پبلک دونوں اکٹھا چل رہے ہیں, اور ارد گرد ہمارے بہت سے ہاسٹل کھل گئے ہیں جو مناسب فیس میں رہائش پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور ہم اس چیز سے آزاد ہیں. مستقبل میں فی الحال ہاسٹل کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن ٹرانسپورٹ کے لیے بسز اور ان چیزوں کا ہمارے پاس پلان موجود ہے. اس کے علاوہ سپورٹس ہال ہے ہمارے پاس, اینول سپورٹس ہوتی ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے رہتے ہیں, جو ایک یونیورسٹی میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ موجود ہیں, لیکن سر دس ہاسٹل نہیں ہے. رائٹ سر. سر لاکھوں بچے اپلائی کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لینے کے لیے, تو کیا آپ نے گجرانوالہ کیمپس میں جو ابھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں بچے فزیکلی وہاں پہ آئیں گے فارم جمع کروانے کے لیے, یا ان کے لیے کیا ارینجمنٹ ہیں, یا نیو کیمپس کی طرح, یا پنجاب یونیورسٹی جو مین کیمپس ہے اسی کی طرح آن لائن ہی ان کے فارم جمع کیے جائیں گے؟ گجرانوالہ کیمپس پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے, اور وہ تمام رولز ریگولیشنز اور اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جاری ہوتی ہیں. یہاں آن لائن ایڈمیشنز کچھ سال سے جاری ہیں, اس دفعہ ٹوٹلی آن لائن ہے, کوئی ڈاکومنٹس ان کو نہیں جمع کروانے. کووڈ-19 کی وجہ سے بھی یہ ضرورت اب زیادہ ہے کہ آن لائن ہی سارا کام ہو. تو 7 سے 28 تک پنجاب یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ اشتہار میں دی گئی ہے اس پہ آپ اپنے آن لائن فارمز جمع کروا سکتے ہیں. اس کے بعد اپنی ڈگریز جس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کی معمولی سی فیس ہے جو بینک میں یا آن لائن بھی جمع ہو سکتی ہے, لیکن کسی مقصد کے لیے فی الحال کسی بچے کو کیمپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس نے کوئی ڈاکومنٹ ہمیں پوسٹ کرنے ہیں. صرف آن لائن اپلائی کریں گے, جب میرٹ بن جائے گا تو ہم انہیں کال کریں گے. جو بچے میرٹ پہ سلیکٹ ہوں گے وہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر آ جائیں گے. رائٹ سر. ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو بچے پوچھتے ہیں کہ ہم باٹنی میں یا زوالوجی میں اس طرح کے سائنس سبجیکٹس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, ہم گجرانوالہ کے رہائشی ہیں یا ہمیں یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس قریب پڑتا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں یا ابھی ایسے ہی آپ چلائیں گے؟ جی ہم بالکل اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. ہم نے ایک پورا اکیڈمک بلاک اس کے لیے ایڈورٹائز بھی کیا تھا جو کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, اب وہ دوبارہ پروسیس میں ہے. انشاءاللہ یہ اکیڈمک بلاک ایک اور بنے گا تو ہم سائنسز کے ڈپارٹمنٹ بھی شروع کریں گے. لیکن گجرانوالہ کا ایک کلچر ہے وہ جو زیادہ بزنس اورینٹڈ فیملیز ہیں, فیملی بزنس ہیں اور انڈسٹری ہے, اور وہ نوکر بننے کی بجائے مالک بننا پریفر کرتے ہیں. بہت سے بچے ایسے ہیں جو خود جاب نہیں کرتے بلکہ اپنا بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں دوران تعلیم ہی. تو اس لیے ڈیفرنٹ کلچر کے ساتھ بہت زیادہ اتنا ٹرینڈ نہیں, جس کا ٹرینڈ زیادہ سائنسز یا انجینئرنگ کی طرف ہوتا ہے وہ نارملی بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں جیسے لاہور, کراچی, فیصل آباد وغیرہ. تو گجرانوالہ میں اتنا ضرورت تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں, اس سے زیادہ بزنس ڈگریز کی ضرورت ہے, اور ایسی ڈگریز کی جس سے لوگ اپنے انٹرپرائز اسٹیبلش کر سکیں. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا شکریہ, آپ نے اتنی مفید معلومات بچوں کے لیے دیں. انشاءاللہ تعالی ہم میرٹ کے حوالے سے کسی وقت دوبارہ آپ سے بات چیت کریں گے. ضرور, انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.